की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी जैसी खुराक नहीं। तुम खुशी में चलते फिरते, तुम खुशी में चलते फिरते, पैदल करते, बाप को याद करो, बाप को याद करो, तो पावन बन जाएंगे, तो पावन बन जाएंगे। तो आज के কাজকর্ম করব কোন ভাব নিয়ে? কিভাবে? খুশি খুশিতে হবে তো? না একটু পরে গিয়েই গম্ভীর, হ্যাঁ? আজকে অ্যাটেনশন রাখবো। বাবা বলেছে খুশিতে থাকতে হবে। प्रश्न, कोई भी कर्म विकर्म न बने, कोई भी कर्म विकर्म न बने, उसकी युक्ति क्या है? उसकी युक्ति क्या है? विकर्म होबे ना कोनो कर्म की करते हबे। उत्तर, विकर्मों से बचने का साधन है, विकर्मों से बचने का साधन है श्रीमत। श्रीमत, बाप की जो पहली श्रीमत है, बाप की जो पहली श्रीमत है कि अपने को आत्मा समझ, कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, बाप को याद करो। इस श्रीमत पर चलो, इस श्रीमत पर चलो, तो तुम विकर्माजीत बन जाएंगे। इस श्रीमत पर चलो तो तुम विकर्माजीत बन जाएंगे। तो बाबा बोलছেন বিকর্ম থেকে বাঁচার উপায় হলো সবসময় শ্রীমত। ওই জন্যে গণেশ তো ফু মেরে হাঁটে না, সবসময় যাচাই যে আমি শ্রীমতে চলছি তো না মনমতে পরমতের দ্বারা প্রভাবিত আছি। আর সেকেন্ড থিং কি? আত্মা। যেই দেহধারী দেখব, সম্বন্ধী দেখব, কিছু না কিছু লোভ মোহ বিকর্ম হতে থাকবে। এই জন্যে বাবা বলছেন কি দেখব সবাইকে? आत्मा पाठधारी। ओम शांति। रूहानी बच्चे यहाँ भी बैठे हैं और सभी सेंटर्स पर भी हैं। सभी बच्चे जानते हैं कि अभी रूहानी बाबा आया हुआ है। वो हमको इस पुरानी छीछी पति दुनिया से फिर घर ले जाएंगे। बाप आए हैं पावन बनाने और आत्माओं से ही बात करते हैं। बाबा आत्मा বাচ্চাগুলোকে কথা বলতে এসে। কিসের কথা? চলো তৈরি হতে হবে, পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়া যেতে হবে। आत्मा ही कानों से सुनती है, क्योंकि बाप को अपना शरीर तो है नहीं। इसीलिए बाप कहते हैं मैं शरीर के आधार से अपनी पहचान देता हूँ। तो के बसे सुनছে? आत्मा बसे सुनছে। मैं इस साधारण तन में आकर तुम बच्चों को पावन बनने की युक्ति बताता हूँ। वो भी हर कल्प आकर तुमको यह युक्ति बतलाता हूँ। इस रावण राज्य में तुम कितने दुखी बन पड़े हो। दुखी आत्मा, सब दुखी आत्मा না একটু সুখী হয়েছি, হয়েছি তো? আর রাবণের বন্ধনে নেই তো? বাবা বলছেন রাবণ রাজ্য শোক বাটিকা মে তুম হো, তাই না? শোক বাটিকা কোনটা? যেখানে আত্মাগুলো ভুল করবে আর পশ্চাতাপে দুঃখ গ্লানিতে ভোগ করবে। তো এখন সে জীবন গেছে তো, এখন সুখী আত্মা তো, তাই না? बाबा बोलছেন कलयुग को कहा ही जाता है दुख धाम। सुख धाम है कृष्णपुरी स्वर्ग, वो तो अभी है नहीं। এখন তো সবার ভিতরে কি আছে? দুঃখই দেখতে হবে। এ তো আর সুখধাম না, এখানে দুঃখই সর্বত্র হবে।
वो तो अभी है नहीं, बच्चे अच्छी रीति जानते हैं कि अभी बाबा आया हुआ है हमको पढ़ाने के लिए। बाप कहते हैं तुम घर में भी स्कूल बना सकते हो। এখন बाबा सुखधामे जाबार पढ़ा पढ़ाते एसेছেন। पावन बनना और बनाना है। तुम पावन बनेंगे तो फिर दुनिया भी पावन बनेगी। अभी तो यह भ्रष्टाचारी पतित दुनिया है, अभी है रावण की राजधानी। इन बातों को जो अच्छी रीति समझते हैं वो फिर औरों को भी समझाते हैं। बाप तो सिर्फ कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तो বাচ্চাগুলো কি করবে আজকে? নিজেকে আত্মা মনে করব আর বাবার ইয়াদে খুশি খুশিতে কর্ম করব। আজকে কোনো দুঃখ নেই, সব একদম সুখী সুখী, তাই না? খুশিতে কর্ম করব। औरों को भी ऐसे समझाओ, बाप आया हुआ है, कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। कोई भी आसुरी कर्म नहीं करो, তাই না? আজকে কর্ম উপরে অ্যাটেনশন। সাক্ষী হয়ে নিজের কর্ম দেখব, অন্যেরটা তো দেখতে ভালো জানি। আজকে অ্যাটেনশন নিজের উপরে, যে আমার দ্বারা কোনো আসুরি কর্ম হচ্ছে না তো। माया तुमसे जो छीछी कर्म कराएगी वो कर्म जरूर विकर्म बनेगा। कोनो छीछी काज আমার দ্বারা হচ্ছে না তো। पहले नंबर में जो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, यह भी माया ने कहलाया ना। माया तुमसे हर बात में विकर्म ही कराएगी, তাই না? বাবা বলছেন যদি ভগবানের কোনো রকমের শ্রীমত বিরোধী কথা বলি, কোনো, তাই না, ভগবানের নামে নিন্দা করি, সে ইনডাইরেক্টই হোক না কেন, বাবা বলছেন সেটাতেও পাপের খাতা জমা হয়। कर्म अकर्म विकर्म का राज भी समझाया है। श्रीमत पर आधा कल्प तुम सुख भोगते हो, आधा कल्प फिर रावण की मत पर दुख भोगते हो, তাই না? আধা কল্প সুখে ছিলাম, আধা কল্প রাবণের দুনিয়াতে খুব দুঃখ ফিল করলাম, এখন বাবার হাত ধরে নিয়েছি, এখন সুখের দুনিয়ার দিকে বাবা নিয়ে যাচ্ছে। तो इस रावण राज्य में तुम भक्ति जो करते हो नीचे ही उतरते आए हो। बाबा बोलছেন যত ভক্তি করলাম অত কি করলাম, আরো নিচুতে নেমে গেলাম। तुम इन बातों को नहीं जानते थे, बिल्कुल पत्थर बुद्धि थे। पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि गाते तो है ना, भक्ति मार्ग में कहते भी हैं हे ईश्वर इनको अच्छी बुद्धि दो तो यह लड़ाई आदि बंद कर दें। तुम बच्चे जानते हो बाबा बहुत अच्छी बुद्धि अभी दे रहे हैं। তো সব ভালো বুদ্ধিমান বাচ্চা হয়ে গেছি তো, পাক্কা না এখনো লড়াই করি? লড়াই করলে লোকে ভগবানের কাছে কমপ্লেন করে না যে ভগবান এদেরকে একটু সৎ বুদ্ধি দাও। তো আমরা সব শত বুদ্ধিমান বাচ্চা তো, না এখনো কোথায় না কোথায় লেগেই যায়। তার মানে বুদ্ধি তখন কাজ করছে না, তাই না? तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चों तुम्हारी आत्मा जो पतित बनी है उनको पावन बनाना है याद की यात्रा से। কেমন হবে আত্মা পবিত্র? যত বাবার ইয়াদের লাইট মাইটে স্নান করবে। भल घूमो फिरो बाबा की याद में तुम कितना भी पैदल करके जाएंगे तुमको शरीर भी भूल जाएगा, তাই না? সব পদযাত্রা হলো না 2006 গ্যাংটক থেকে কলকাতা, 3 মাস একটাই গ্রুপ হেঁটেই গেল হেঁটেই গেল হেঁটেই গেল রোজ, তাই না? আমরা বলতাম যে তোমরা স্থান পরিবর্তন করে দাও, আমরা কিছু সংখ্যা ওইটাই রাখতে হবে, তো আমরা দিয়ে দিচ্ছি এই সেন্টার থেকে কিছু। বলছে না, আমরা প্রতিজ্ঞা নিয়েছি আমরা কভার করব, তাই না? পায়ে ফসকা পড়ে যাচ্ছে কিন্তু কি খুশি, রোজ রাতে সব ওই চন্দন হলুদ সব লাগিয়ে ঘুমাচ্ছে, তাই না? সব মানে ওই বলে না সব কি সব আয়ুর্বেদিক সব নিয়েছিল যাতে পায়ে ব্যথা, তাই না? ওই পায়ে ফসকা ওই সব করে, তাও কিন্তু হেঁটে যাচ্ছে, তাও হেঁটে যাচ্ছে, ছাড়বে না, তাই না? পুরো করেই ছাড়বো। আর কি খুশি, কি এনার্জি,
তাই না? আর সবাইয়ের একটাই অনুভব যে আর আমরা শরীরে নেই, আমরা সব আত্মা হয়ে গেছি, ফরিস্তা হয়ে গেছি, আমরা উড়ে উড়ে যাচ্ছি, আমরা পায়ে হাঁটছি না, তাই না? আর স্পিড কি বেড়ে গেছে, যেখানে প্রোগ্রাম রেখেছি, ভাবছি এত টাইম তো লাগবে পায়ে হেঁটে আসতে, হ্যাঁ, তার থেকে আগে আগেই সব জায়গা পৌঁছে যাচ্ছে। ওয়েলকাম করার জন্য পৌঁছাবো, তার আগে তারা পৌঁছে যাচ্ছে, তাই না? তো ভাবো কেমন এনার্জি আত্মিক স্থিতিতে, ফরিস্তা স্থিতিতে, তাই না? শরীরের ভান ভুলে গেলে আরও এনার্জি বেড়ে যায়। तो बाबा बोलছেন तुमको शरीर भी भूल जाएगा, गाया जाता है ना खुशी जैसी खुराक नहीं। লোকে বলে না খুশিতে উড়ছে, তো যে খুশিতে থাকবে তার যেন পাখা লেগে যায়, সে উড়ে उड़े কাজ করে নেয়, তাই না? मनुष्य धन कमाने के लिए कितना दूर दूर खुशी से जाते हैं, यहाँ तुम कितने धनवान संपत्तिवान बनते हो। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर तुम आत्माओं को अपना परिचय देता हूँ, তাই না? একটু টাকা ইনকাম করবে বলে মানুষ কত দূর দূর যায়, যায় কি না? আর এখানে তো জন্ম জন্মান্তরের ইনকাম, তো বাবার কাছেও দৌড়ে দৌড়ে আসা উচিত, তাই না? इस समय सभी पतित हैं जो बुलाते रहते हैं कि पावन बनाने लिए आओ, आत्मा ही बाप को बुलाती है। रावण राज्य में शोक वाटिका में सभी दुखी हैं। तो पापा कहते रावण राज्य में शोक वाटिका में सभी दुखी हैं। रावण राज्य सारी दुनिया में है। इस समय है तमो प्रधान सृष्टि। तो একটু দয়া করলে সবাইকে সুখের ভাইব্রেশন দিলে। सतो प्रधान देवताओं के चित्र खड़े हैं। সবার বাড়িতে কার চিত্র আছে? কার চিত্র আছে? লক্ষ্মীনারায়ণ, হ্যাঁ, যে ভাইব্রেশন দিল তাদেরই চিত্র আছে, তাই না? তো বাবা বলছেন তোমার শতপ্রধান অবস্থা কবে আসবে? সব অপেক্ষায় বসে আছে, বেচারাগুলো পুজো করে যাচ্ছে, ডেকে যাচ্ছে, তাই না? তো গায়ন ভি উনহো কা হ্যায়, তাই না? সব পুজোর সময় স্তুতি করে না, গায়ন করে, তাই জন্যে शांति धाम सुख धाम जाने के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं, यह थोड़े ही कोई जानते हैं भगवान कैसे आकर भक्ति का फल हमको देगा, তাই না? ভগবান কেমন আসবে, কখন ভক্তির ফল দেবে, আমি যে এত পুজো করলাম তার যে ফলও দিতে আসবে ভগবান, সেটাও তো জানা ছিল না, তাই না? तुम अभी समझते हो हमको भगवान से फल मिल रहा है। भक्ति के दो फल हैं, एक मुक्ति, दूसरा जीवन मुक्ति। यह समझने की बड़ी महीन बातें हैं। जिन्होंने शुरू से लेकर बहुत भक्ति की होगी वो ज्ञान अच्छी रीति लेंगे तो फल भी अच्छा पाएंगे। तो भक्ति मार्गे যে যত ভালোবেসে পুজো করত, শ্রদ্ধা ভক্তি দিয়ে, সে জ্ঞান মার্গেও কী হবে, অত ভালো জ্ঞানী যোগী হবে, তাই না? সে অত ভালো ফরিস্তাও হবে, সে অত ভালো শতপ্রধান স্থিতিও ধারণ করবে। কেন? ভগবানকে পেয়ে গেছি, এত শ্রদ্ধা করতাম, এখন সে যা বলবে হাজি বাবা, তাই না? তো সে অটোমেটিক তৈরি হয়ে যাবে। तो फल भी अच्छा पाएंगे, भक्ति कम की होगी तो ज्ञान भी कम लेंगे तो फल भी कम पाएंगे। हिसाब है ना, नंबरवार पद है ना। तो যেমন ভক্তি তেমন ফল, তো তেমন পুরুষার্থ তেমন ধারণা, তো তেমন পদ, সব नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो बाप कहते हैं मेरा बनकर विकार में गिरा तो गोया मुझे छोड़ा एकदम नीचे जाकर पड़ेंगे। तो कोई तो गिर कर फिर उठ पड़ते हैं, कोई तो बिल्कुल ही गटर में गिर जाते, बुद्धि बिल्कुल सुधरती नहीं, তাই না? বাবা বলছেন যদি চলতে চলতে পড়েও গেলে, শ্রীমতে চলতে পারলাম না, ভুল হয়ে গেল, তো বাবা বলছে পড়ে থাকবে থোড়ি না, আবার উঠে দাঁড়াবে, একদিন তো বিজয়ী হবেই। कोई को दिल अंदर खाता है, दुख होता है, हमने भगवान से प्रतिज्ञा की और फिर उनको धोखा दे दिया, विकार में गिर पड़ा, बाप का हाथ छोड़ा, माया का बन पड़ा,
वे फिर वायुमंडल ही खराब कर देते हैं, श्रापित हो जाते हैं। बाप के साथ धर्मराज भी है ना, उस समय पता नहीं पड़ता कि हम क्या करते हैं, बाद में पश्चाताप होता है, তাই না? বিকর্ম করার সময় থোড়ি না মনে থাকে, তখন তো অসুর মাথায় থাকে, পরে পশ্চাতাপ হয় যে আমি তো ভুল করে নিলাম। ऐसे बहुत होते हैं, किसका खून आदि करते हैं तो जेल में जाना पड़ता है, फिर पश्चाताप होता है, नाहेक उनको मारा, তাই না? যারাই কিছু উল্টোপাল্টা করে গিয়ে জেলে ঢুকবে, তো সারাক্ষণ বুদ্ধিতে আসবে যে নাহে কি করতে গেলাম, কেন যে করতে গেলাম, এত কষ্ট ভুগতে হচ্ছে। तो बाबा बोलचन गुस्से में आकर मारते भी बहुत हैं, ढेर समाचार अखबारों में पढ़ते हैं। तो गुस्सा कम হয়েছে, गुस्सा कम হয়েছে, না এখনো পারা চড়ে যাচ্ছে। तो बाबा बोलचन तुम तो अखबार पढ़ते नहीं हो, दुनिया में क्या क्या हो रहा है तुमको मालूम नहीं पड़ता है, তাই না? বাবা বলছেন এখন যে দুনিয়াতে কেমন কেমন খবর আসে, তাই না? দিন প্রতিদিন হালতে খারাপ হতে जाती हैं, কিন্তু বাবা বলেছে বলে আবার গিয়ে খবর পড়া শুরু করবে না, কেননা সকাল সকাল, তাই না, ওই সব নেগেটিভ বাজে বাজে বাসি খাবার ওগুলো মনকে দিতে নেই, তাই না? না হলে সারাদিন বুদ্ধিতে ঘুরবে, কে কাকে খুন করলো, কে কার ঠকালো, সেইগুলোই বুদ্ধিতে ঘুরবে। তো ভালো তো হব না, আরও মনটা খারাপ হয়ে যাবে, তাই না? ওই জন্যে পেপার পড়া এলাও নেই, থাক যা হচ্ছে। তো বাবা বলছেন সিঁড়ি নিচে উতরনি হি হ্যায়, তুমি इस ड्रामा के राज को जानते हो। ওই জন্যে দেখবে মাউন্ট আবুতে সব ডিপার্টমেন্ট আছে, খবর কাগজেরও ডিপার্টমেন্ট আছে, মিডিয়া উইং, কিন্তু একমাত্র কোন খবরটা কাজের খবর সেবার ইউজ করা যাবে সেটা সিলেকশন করার জন্যে ভাইগুলো ওখানে বসে আছে। আর বাদ বাকি নিউজ পেপার কাউকে পড়তে দেওয়া হয় না, নিউজ পেপার এলাও নেই, তাই না? ওই জন্যে একবার হয়েছিল কি, ছত্তিশগড়, ওখান থেকে পুরো যত বিধানসভা থাকে না, তো সব মিনিস্টাররা সেখানে মাউন্ট আবুতে ওদের ট্রিপ হয়েছিল, হয়তো ওখানকার চিফ মিনিস্টার প্রভাবিত হয়েছিল, তাই সব মিনিস্টারগুলোকে সেখানে পাঠিয়েছিল কনফারেন্সে, হয় না পলিটিক্যাল কনফারেন্স হয়, তো সেখানে 4 দিন তো সঙ্গেই ছিল তারা, আর যত মানে রুলিং পার্টি বিরোধী পার্টি সব আছে। তো লাস্টে যখন অনুভব শোনাতে বলা হলো, তখন সব কি কথা শোনাচ্ছে, বলছে জীবনে কোনো দিন ভাবিনি যে রুলিং পার্টি বিরোধী পার্টি আমরা একসঙ্গে বসে ডাইনিং টেবিলে চা খাবো আর আমরা খুশি গল্প করব, আমরা জীবনে কোনো দিন ভাবিনি, এটা কি করে হলো আমরা ভেবে পাচ্ছি না। তখন সুরজ ভাই আনসার দিল, তার একটাই কারণ, তোমাদেরকে না টিভি এলাও ছিল না পেপার এলাও ছিল, তাই না? তো কি হচ্ছে পার্টিতে, কি করছে তারা, ফোনও এলাও ছিল না, ফোনও বন্ধ ছিল। এমনি তো ওই সময় ফোন, অন্য ফোন ছিল, ছোট ফোন ছিল, এই বড় ফোন ছিলই না সেই সময়, তো ফোনও মানে জমা ছিল। তো তার প্রভাব কি হলো, সব ভুলে গেল যে কি হচ্ছে দুনিয়া দেশকাল। তো এই হচ্ছে প্রভাব, যত শুনবো অত রিয়েকশন হবেই হবে। तो बाबा बोलचेन बुद्धि में यह बात है कि हम बाबा को ही याद करें। बाबा ভালো কাজ দিয়েছে, আত্মা দেখো বাবাকে ইয়াদ করো, খুশি খুশিতে তোমার কাজ করো, কোথায় যেন অ্যাক্সিডেন্ট না হয় একটু নিজের উপরে খেয়াল রাখো, কত সিম্পল লাইফ, তাই না? অত কেচালের মধ্যে যাবার কি দরকার আছে, ঝুট ঝামেলার মধ্যে, তাই না? तो कोई भी ऐसा छिछी कर्तव्य न करें जिससे रेजिस्टर खराब हो जाए, তাই না? বাবা বলছেন রেজিস্টার যেন সুন্দর থাকে, তাই না? बाप कहते हैं मैं तुम्हारा टीचर हूँ ना, टीचर के पास स्टूडेंट की पढ़ाई का और चाल चलन का
रिकॉर्ड रहता है ना, कोई की चाल बहुत अच्छी, कोई की कम, कोई की बिल्कुल खराब, नंबरवार होते हैं ना। तो বাবার কাছে সব স্কুলে যখন সব মার্কশিট আসে, তো সেখানে কন্ডাক্ট সার্টিফিকেটও থাকে, তাই না? তো বাবা বলছে ওই রকম বাবাও, বাবার কাছেও রেজিস্টার আছে, কার চাল চলন কেমন আছে, কেউ উত্তম, কেউ মধ্যম, কেউ কনিষ্ঠ আছে। তো বাবা বলছেন আমাদেরটা কি থাকতে পারে, আমাদের রেজিস্টারে কি থাকতে পারে, উত্তম, মধ্যম না কনিষ্ঠ, কোন লেভেলে থাকতে পারি। तो यह भी सुप्रीम बाप कितना ऊंच पढ़ाते हैं, वो भी हर एक की चाल चलन को जानते हैं, তাই না? বাবা কি আর জানে না? বাবা তো প্রত্যেকটাই মাতা পিতা নিজের বাচ্চাকে ভালো করে বোঝে কত দূর যেতে পারে। तुम खुद भी जान सकते हो हमारे में यह आदत है, इस कारण हम फेल हो जाएंगे। बाबा हर बात क्लियर कर समझाते हैं। तो কি হোমওয়ার্ক দিল বাবা আজকে? চেকিং করব। বাবা বলল না, हमारे में तुम खुद भी जान सकते हो हमारे में यह आदत है, इस कारण हम फेल हो जाएंगे। তো আজকে কিসের হোমওয়ার্ক বাবার? দেখো, ভালো করে দেখো কি আছে আমাদের এমন কোনো বাজে আদত, বাজে অভ্যাস যে আমাকে ফেল করিয়ে দেবে, তাই না? তো ভালো করে যাচাই করব আজকে, এমন কোনো সংস্কার নেই তো যে আমাকে ফেল করিয়ে দেবে। बाबा हर बात क्लियर कर समझाते हैं, पूरी रीति पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, किसी को दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। কি বললো বাবা? কাউকে দুঃখ দেব তো দুঃখী হয়ে মরতে হবে। पद भी भ्रष्ट होगा, सजाए भी बहुत खाएंगे, তো সজাও খেতে হবে, পানিশমেন্টও খেতে হবে যদি কাউকে দুঃখ দিয়ে থাকি, আবার পদটাও নিচু হয়ে যাবে। मीठे बच्चे अपनी और दूसरों की तकदीर बनानी है, तो रहम दिल का संस्कार धारण कर। বাবা বলছে নিজের আর অন্যের ভাগ্য তৈরি করনেওয়ালা হতে চাই, তো কি হতে হবে? রেহেম দিল, ক্ষমা করনেওয়ালা। কেউ ভুল করছে তো সে কি চায় ভগবানের কাছে? ভগবান আমার ভুল ক্ষমা করে দেবে, তাই না? তো ভগবানও কার ভুল ক্ষমা করবে? যে অন্যের ভুল ক্ষমা করতে পারে। আর আমি কারোটা ক্ষমা করব না, কিন্তু আমারটা ভগবান তুমি ক্ষমা করে দেবে, হবে? तो बाबा बोलचेन जैसे बाप रहम दिल है, तब टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं, कोई बच्चे अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, इसमें रहम दिल बनना होता है। बाबा बोलचेन নিজের উপরে রহম করো। কেমন ভাবে? বাবা যে পড়াচ্ছে সে হোমওয়ার্ক আমাকে করতেই হবে, আগে নিজের উপরে দয়া করো। टीचर रहम दिल है ना, कमाई का रास्ता बताते हैं कि कैसे अच्छा पोजीशन तुम पा सकते हो। বাবা তো পুরো ড্রামাতে 84 জন্মতে সব জন্মে আমাদেরকে উঁচু পজিশনে বাবা তৈরি দেখতে চায়। तो उस पढ़ाई में तो अनेक प्रकार के टीचर्स होते हैं, यह तो एक ही टीचर है, पढ़ाई भी एक है मनुष्य से देवता बनने की, তাই না? যখন ক্লাস ছোট থাকে তো একই ক্লাস টিচার থাকে, সব সাবজেক্ট পড়ায়, বড় হলে সব ভ্যারাইটি টিচার। বাবা বলছে আমি তোমার একই টিচার, সবই পড়াচ্ছি তোমাদের, যাতে কোনো দিকে আর তোমার কমই থাকবে না, সব দিকে সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। पढ़ाई भी एक ही है मनुष्य से देवता बनने की, इसमें मुख्य है पवित्रता की बात। তো বাবা বলছে আমি কিসের জন্য পড়াচ্ছি? যাতে তোমরা দেবী দেবতা তৈরি হতে পারে, আর সেটার আধার বেশ হলো পবিত্রতা। तो बाबा बोलचेन पवित्रता ही सब मांगते हैं, बाप तो रास्ता बता रहे हैं, परंतु जिनकी तकदीर में ही नहीं है तो तदबीर क्या कर सकते। तो भाग्यवान आत्मा जे पवित्रतार पुरुषार्थ करते पारे। ऊंच मार्क्स पाने का ही नहीं तो टीचर तदबीर भी क्या करे, यह बेहद का टीचर है ना। बाप कहते हैं
तुमको और कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा न सके। तुमको हर एक बात बेहद की समझाई जाती है। तो बाबार 7 दिनेर कोर्स, वंडरफुल कोर्स। बाबार कोर्स शिखे निले सारा दुनियार जतो ज्ञान सब किछुर आंसर तार मध्य आछे, ताई ना? तुम्हारा है बेहद का वैराग्य, यह भी तुमको सिखलाते हैं। जबकि पति दुनिया का विनाश, पावन दुनिया की स्थापना होनी है। सन्यासी तो हैं निवृत्ति मार्ग वाले, वास्तव में उन्हों को तो जंगल में रहना है। पहले पहले ऋषि मुनि आदि सब जंगल में रहते थे। वो सतो प्रधान ताकत थी तो मनुष्यों को खींचते थे। कहाँ कहाँ कुटियाओं में भी उनको भोजन जाकर पहुँचाते थे। सन्यासियों के कभी मंदिर नहीं बनाते, मंदिर हमेशा देवताओं के बनाते हैं। तो आगे ऋषि मुनि जंगले तपस्या करतो আর কোথায় জঙ্গলে কুড়ে ঘর বানিয়ে থাকতো, সবাই খাবার দিয়ে আসতো, শতপ্রধান ছিল, তাই না? আর বাবার বাচ্চাগুলো কোথায় তপস্যা করছে? কোথায় তপস্যা করছে? দুনিয়া কি কম জঙ্গল নাকি? হ্যাঁ, সেখানে ওরা বাঘ ভালুকে শান্তি করতো, আর এখনো বাঘ ভালুর কমই আছে নাকি? तो तुम कोई भक्ति नहीं करते हो, तुम योग में रहते हो। उनका तो ज्ञान ही है ब्रह्म तत्व को याद करने का, बस ब्रह्म में लीन हो जाए। परंतु सिवाय बाप के वहाँ तो कोई ले जा न सके। बाप आते हैं संगम युग पर, आकर के देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। बाकी सबकी आत्माएं वापिस चली जाती हैं, क्योंकि तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए ना। तो बाबा एसे निजेर देवी देवता आत्मागुलोके এই জঙ্গলের থেকে চয়েস করে নেবে, বাদ বাকি তো জঙ্গলে আগুন ধরে যাবে। তারপরে দেবী দেবতাদের সুন্দর জগৎ শুরু হবে। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, यह तो तुम जानते हो। जब हमारा राज्य था तो सारे विश्व पर हम ही थे, दूसरा कोई खंड नहीं था। वहाँ जमीन तो बहुत रहती है, यहाँ जमीन कितनी है, फिर भी समुद्र को सुखाकर जमीन करते रहते हैं, क्योंकि मनुष्य बढ़ते जाते हैं, ताई ना? कोनो पुकुर, कोनो नाला, कोनो नदी और बाकी नहीं, सब माटी पेते पेते सब की करे दिएছে, सब घर बाड़ी बानिए, ताई ना? यह जमीन सुखाना आदि विलायत वालों से सीखे हैं। बम्बे पहले क्या थी, फिर भी नहीं रहेगी। बाबा तो अनुभवी है ना, ताई ना? बाबा बोलছেন যেখানে সমুদ্র ছিল সে আবারও সমুদ্রে চলে যাবে, তাই না? তো বাবা বলছেন যতই যা কিছু উল্টোপাল্টা হয়েছে আবার সোজা তো হবেই। तो बाबा तो अनुभवी है ना। समझो अर्थक्वेक होती है व मूसलाधार बरसात होती है तो फिर क्या करेंगे, बाहर तो निकल नहीं सकेंगे। नेचुरल कैलेमिटीज तो बहुत आएंगी, ताई ना? बाबा बोलছেন আর কিছুদিন ওয়েট করো, খুব ন্যাচুরাল ক্যালামিটিজ আসবে, ভূকম্প আসবে, সুনামি আসবে, ঘর থেকে বেরোতে তো আর পারবে না। नहीं तो इतना विनाश कैसे होगा। सतयुग में तो सिर्फ थोड़े भारतवासी होते हैं। आज क्या है कल क्या होगा यह सब तुम बच्चे जानते हो, यह ज्ञान और कोई दे न सके। बाप कहते हैं तुम पतित बने हो, इसीलिए अब मुझे बुलाते हो कि आकर पावन बनाओ। तो जरूर आएंगे, तब तो पावन दुनिया स्थापना होगी ना। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है। युक्ति कितनी अच्छी बतलाते हैं। भगवानो बाज मन मना भव, देह सहित देह के सभी संबंधों को तोड़ मामेकम याद करो। इसमें ही मेहनत है। तो आमिও देह नई आत्मा, সবাই দেহ নয় আত্মা, এই ভান নিয়ে দুনিয়াতে কর্ম করা আর বাবাকে याद করা। बाबा इसमें ही मेहनत है, ज्ञान तो बहुत सहज है। तो आत्मा मने करा बाबाके याद करे कर्म करा। बाबा बोलছেন একটু তো মেহনত আছে।
छोटा बच्चा भी झट याद कर लेगा, बाकी अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करे वो इम्पॉसिबल है। बड़ों की बुद्धि में ही नहीं ठहर सकता तो छोटे फिर कैसे याद कर सकेंगे। भल शिव बाबा कहे भी, परंतु है तो बेसमझ ना। हम बिंदी हैं, बाबा भी बिंदी है, यह स्मृति में आना मुश्किल लगता है। यही यथार्थ रीति याद करना है, मोटी चीज तो है नहीं। बाप कहते हैं यथार्थ रूप में मैं बिंदी हूँ, इसीलिए मैं जो हूँ जैसा हूँ वो सिमरन करें, यह बड़ी मेहनत है, তাই না? আমি আত্মা আছি, দেহ নই। বাবাও আত্মা আছে। আমরা সংসারে রোল প্লে করছি, বাবা বলছেন যে যেমন আছে সেইভাবে তাকে याद करो। वो तो कह देते परमात्मा ब्रह्म तत्व है, और हम कहते वो एकदम बिंदी है। रात दिन का फर्क है ना। ब्रह्म तत्व जहाँ हम आत्माएं रहती हैं उनको परमात्मा कह देते। बुद्धि में यह रहना चाहिए मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, इन कानों से सुनता हूँ, बाबा इस मुख से सुनाते हैं कि मैं परमात्मा हूँ, परे ते परे रहने वाला हूँ। तुम भी परे ते परे रहते हो, परंतु जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। तुमने अभी अपने 84 जन्मों को भी समझा है, बाप के पाठ को भी समझा है, তাই না? 84 জন্ম আমরাও রোল প্লে করি, কত শরীর, কত অ্যাড্রেস ঠিকানা পাল্টাই। আর বাবাও কিভাবে রোল প্লে করে ताओ আমরা বুঝে গেছি। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती, बाकी आयरन एज में आने से मैली बन जाती है। आत्मा छोटो बड़ो হয় না, কিন্তু आत्मा নোংরা আর পরিষ্কার হয়। इतनी छोटी सी आत्मा में सारा ज्ञान है, बाप भी इतना छोटा है ना, परंतु उनको परम आत्मा कहा जाता है। वो ज्ञान का सागर है, तुमको आकर समझाते हैं, তাই না? বাবা পরশুদিনই বলছিল না, সব আত্মাদের যত শক্তি, সব শক্তি একদিকে আর শিব বাবার শক্তি একদিকে। যখন সব আত্মা ডিসচার্জ হয়ে যায়, কোনো শক্তি থাকে না, তখন কার থেকে রিচার্জ নেয়? শিব বাবার থেকে। তাহলে সে কত বড় পাওয়ার হাউস। तो बाबा बोलचन वो ज्ञान का सागर है, तुमको आकर समझाते हैं। इस समय तुम जो पढ़ रहे हो कल्प पहले भी पढ़ा था, जिससे तुम देवता बने थे। तुम्हारे में सबसे खोटी तकदीर उन्हों की है जो पतित बन अपनी बुद्धि को मलिन बना देते हैं, क्योंकि उनमें धारणा हो नहीं सकती। बुद्धि यदि पवित्र ना तो ज्ञानेर धारणाओ होबे ना। दिल अंदर खाती रहेगी, औरों को कह न सकें पवित्र बनो। अंदर समझते हैं पावन बनते बनते हमने हार खा ली कि कमाई सारी चट हो गई। फिर बहुत समय लग जाता है, एक ही चोट जोर से घायल कर देती है, रजिस्टर खराब हो जाता है। बाप कहेंगे तुम माया से हार गए, तुम्हारी तकदीर खोटी है। माया जीत जगत जीत बनना है। जगत जीत महाराजा महारानी को ही कहा जाता है, प्रजा को थोड़े ही कहेंगे। तो महाराजा महारानी पोस्ट कार হবে যে মায়া জিতে জগৎ জিত হবে। আর মায়া কোথায় আক্রমণ করে? মনের উপরে। তো যে নিজের মনের উপরে বিজয়ী হবে সে রাজা হবে। বাবা তো অনেকবার বলেছে স্বরাজ্য অধিকারী সো বিশ্ব রাজ্য अधिकारी। अभी दैवी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, अपने लिए जो करेगा सो पाएगा। जितना पावन बन औरों को बनाएंगे, बहुत दान करने वाले को फल भी तो मिलता है ना। दान करने वाले का नाम भी होता है। दूसरे जन्म में अल्पकाल का सुख पाते हैं। यहाँ तो 21 जन्म की बात है। पावन दुनिया का मालिक बनना है, जो पावन बने थे वही बनेंगे।
তাই না? বাবা বলছেন যে আত্মা দেবকুলের ছিল সে তো পবিত্র হবেই হবে, সে থাকতে পারবে না। তার ড্রামাতে পার্ট আছে, তার সংকল্প উঠবেই, সে পবিত্র হবেই। तो जो पावन थे बने थे वही बनेंगे, चलते चलते माया चमाट मार एकदम गिरा देती है। माया भी कम दुस्तर नहीं है, 8-10 वर्ष पवित्र रहा, पवित्रता पर झगड़ा हुआ, दूसरों को भी गिरने से बचाया और फिर खुद गिर पड़ा। तकदीर कहेंगे ना, बाप का बनकर फिर माया का बन जाते हैं, तो दुश्मन हो गया ना। তো বাবার শ্রীমতে চলতে পারলাম না, তো বাবা বলছে মায়ার হাত ধরে নিলাম, তো কার দুশ্মন হয়ে গেলাম? বাবার দুশ্মন হয়ে গেলাম। তো তকদীর কহেঙ্গে না, তো ভাগ্য ঠিক নেই, বাবা তো এটাই ভাববে। बाप का बनकर फिर माया का बन जाते हैं, तो दुश्मन हो गया ना। खुदा दोस्त की भी एक कहानी है, बाप आकर बच्चों को प्यार करते हैं, साक्षात्कार कराते हैं, बिगर कोई भक्ति करने के भी साक्षात्कार होता है। तो दोस्त बनाया ना, कितने साक्षात्कार होते थे, फिर जादू समझ हंगामा करने लगे तो बंद कर दिया, फिर पिछाड़ी में तुम बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। तो आगे खूब साक्षात्कार होतो, কিন্তু লোকে তো যারা সাক্ষাৎকার করবে বাচ্চাগুলো তার পিছনে পড়ে গেল জ্ঞানযোগ ছেড়ে। হ্যাঁ, তুমি তো বাবাকে যাচ্ছ, বাবার কাছে, বাবার সঙ্গে দেখা করছো, যাও আমার জন্য এটা জিজ্ঞাসা করে আসো। তাই না? লোকে জ্ঞানযোগ ছেড়ে সব এই ধান্দা করতে শুরু করলো। তো এবার বাবা সাক্ষাৎকারের পাঠ বন্ধ করে দিল। तो बाबा बोलছেন फिर पिछाड़ी में तुम बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे, আগে পুরুষার্থ করে নাও, যখন রেজাল্ট বেরোবে বাবা বলছেন সাক্ষাৎকারের কমই হবে না, চারিদিকে সবাইরই রেজাল্ট বেরোবে, সবাই সবার সব কিছু সাক্ষাৎকার করবে। आगे कितना मजा होता था, वो देखते देखते भी कितने कट हो गए। তাই না? সব জন্মাষ্টমীর দিন হ্যাঁ কত খেলপাল হতো, কৃষ্ণের আত্মা আসতো, কেউ দেহ রাখলো, তো যে ভোগ লাগালো তার মধ্যে সেই আত্মা আসতো, তো কত খেলপাল হতো। তাই না? সব কিছু দেখতো সবাই, তো অবাক হয়ে যেত যে এ তো এরম ব্যাপার। তাই না? তো বাবা বলছেন वो देखते देखते भी कितने कट हो गए, এইসব দেখেও অনেকেরা মায়ার জগতে চলে গেল। তো বাবা বলল তাহলে কি লাভ হলো? তার থেকে সব পাঠ বন্ধ যা। যে নিশ্চয় বুদ্ধি সে এমনিই নিশ্চয় বুদ্ধি হবে, কিছু দেখুক আর না দেখুক। भट्टी से कोई ईंटें पककर निकली, कोई कुछ कच्ची रह गई, कोई तो एकदम टूट पड़े, कितने चले गए। তাই না? অনেকের সংকল্প আসে না যে কাশ মম্মা বাবার সময় আমি থাকতাম। তাই না? বাবা বলছেন মম্মা বাবার পাশে থেকেও অনেকেরা চলে গেল। তাই না? তো কে কখন এসেছি সেটা না, কে কতটা পুরুষার্থে আছি সেটা আসল। तो कोई तो एकदम टूट पड़े, कितने चले गए, अभी वो लखपति करोड़पति बन गए, समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, अब स्वर्ग यहाँ कैसे हो सकता है, स्वर्ग तो होता है नई दुनिया में। তাই না? তো বাবার হাত ছেড়ে যে যাবে, তো যতটা পুরুষার্থ করেছে তো আগে তো খাবে না ওটা, তো সেখানেও কিছুদিন খুব ভালো থাকবে। তাই না? 2-4 বছর খুব উন্নতি করবে, ভাববে বাবার জ্ঞান ছেড়ে তো কোনো ক্ষতি হলো না, আমি তো বেশ ভালোই উন্নতি করছি, কিন্তু তারা বুঝছে না যে আমি এটা জমা পুঁজি শেষ করছি। তাই না? তারপরে যখন 4-5 বছর হয়ে যায় তারপরে অবস্থাটা এবার মানে যার যত জমা পুঁজি থাকে, তাই না? কেউ হয়তো অনেক বছর জমা করেছে তারপরে গেছে, কেউ হয়তো অল্প জমা করেছে তারপরে গেছে, তারপরে যখন জমা পুঁজি শেষ হয়ে যাবে তারপরে শুরু হয় মায়ার মার। তখন এবার মনে পড়ে যে আমি তো বাবাকে ছেড়ে এই অবস্থা আমার, কিন্তু তখন আর তো লজ্জা হয়ে গেছে, আর ওইখানে তো আর যেতে পারছে না, সংকোচ হচ্ছে। তাই না? এই জন্যে বাবা বলে যাই করবে করো, বাবার হাত আর সাথ ছেড়ে বসে যাবার সংকল্প করবে। তাই না? তো বাবা বলছেন আচ্ছা
मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए रहमदिल बन पढ़ना और पढ़ाना है। रहमदिल बन पढ़ना और पढ़ाना है। कभी भी किसी आदत के वश हो, कभी भी किसी आदत के वश हो, अपना रजिस्टर खराब नहीं करना है। अपना रजिस्टर खराब नहीं करना है। बाबा आज के होमवर्क दिलो ना, तो आज के देखबो एमन कोनो आदत एमन कोनो संस्कार नहीं तो जे आमार रेजिस्टार खराब करबे, जे आमार लास्ट समय फेल करिए देबे, ताई ना? तो आज के एटार उपरे विचार सागर मंथन करो। दूसरा पॉइंट, मनुष्य से देवता बनने के लिए, मनुष्य से देवता बनने के लिए मुख्य है पवित्रता। मुख्य है पवित्रता। इसीलिए कभी भी पतित बन, इसीलिए कभी भी पतित बन अपनी बुद्धि को मलिन नहीं करना है। इसीलिए कभी भी पतित बन अपनी बुद्धि को मलिन नहीं करना है। ऐसा कर्म ना हो, ऐसा कर्म ना हो जो दिल अंदर खाती रहे, जो दिल अंदर खाती रहे, पश्चाताप करना पड़े, पश्चाताप करना पड़े। वरदान, बीज रूप स्थिति द्वारा, बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले, सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बीज रूप स्टेज सबसे पावरफुल स्टेज है। बीज रूप स्टेज सबसे पावरफुल स्टेज है। तो बीज रूप स्थिति काके बोले? बीज रूप स्थिति काके बोले? परम धामे कल्पवृक्ष माने सब आत्मार मध्यखाने शिव बाबा। एकदम शिव बाबार काछे गिये आमी आत्मा बसे पड़ेछि। बाबार थेके लाइट माइट आमार उपरे आर आमार आर बाबार थेके लाइट माइट पुरो आत्मागुलोर उपरे, ताई ना? तो এই स्थिति हलो बीज रूप स्थिति। तो बीज रूप स्टेज सबसे पावरफुल स्टेज है। यही स्टेज लाइट हाउस का कार्य करती है। यही स्टेज लाइट हाउस का कार्य करती है। इससे सारे विश्व में, इससे सारे विश्व में लाइट फैलाने के निमित्त बनते हो। इससे सारे विश्व में लाइट फैलाने के निमित्त बनते हो। जैसे बीज द्वारा, जैसे बीज द्वारा स्वतः ही
सारे वृक्ष को पानी मिल जाता है, जैसे बीज द्वारा स्वतः ही सारे वृक्ष को पानी मिल जाता है, ऐसे जब बीज रूप स्टेज पर स्थित रहते हो, ऐसे जब बीज रूप स्टेज पर स्थित रहते हो तो विश्व को लाइट का पानी मिलता है, तो विश्व को लाइट का पानी मिलता है। लेकिन सारे विश्व तक अपनी लाइट फैलाने के लिए विश्व कल्याणकारी की पावरफुल स्टेज चाहिए, विश्व कल्याणकारी की पावरफुल स्टेज चाहिए। इसके लिए लाइट हाउस बनो, न कि बल्ब। इसके लिए लाइट हाउस बनो, न कि बल्ब। हर संकल्प में स्मृति रहे कि सारे विश्व का कल्याण हो। हर संकल्प में स्मृति रहे कि सारे विश्व का कल्याण हो। তো বাবার বাচ্চাদের কাছে আজকে শিব বাবার আবদার, কোন স্থিতিতে থাকতে হবে? বীজরূপ স্থিতি। আর কেমন ভাবে থাকতে হবে? বাল্বের মতন না, লাইট হাউস মতন, তাই না? অপার লাইট মাইটের দ্বারা সব আত্মাকে দেওয়ার স্থিতি, বিশ্ব কল্যাণ করার স্থিতি, তাই না? যদি বিশ্ব কল্যাণের ভাবনা নেই তাহলে বিশ্ব কল্যাণও হবে না। তো বিশ্ব কল্যাণকারী ভাবনা চাই। তাই জন্যে তো ভক্তরা আমাদের ইয়াদ করলে, সব ব্রাহ্মণরা পুজো করলেই গান করে না, সর্বে ভবন্তু সুখিন, সর্বে সন্তু নিরাময়। সব এইগুলো এসছে দুনিয়াতে কোথার থেকে, তাই না? বাচ্চাগুলো সেরকম ভাইব্রেশন দুনিয়াকে দিয়েছে বলে তো ইয়াদগার পুজোতে আছে, তাই না? তো সেই স্থিতিতে আজকে থাকবো আর সবাইকে সেই ভাইব্রেশন দেব। स्लोगन, एडजस्ट होने की शक्ति, एडजस्ट होने की शक्ति। नाजुक समय पर पास विथ ऑनर बना देगी। नाजुक समय पर पास विथ ऑनर बना देगी। কোন শক্তি পাস উইথ অনার বানাবে? ধর্মরাজ্য স্যালুট করবে। কোন শক্তি? অ্যাডজাস্ট হোনে কি শক্তি আছে? আছে আমাদের কাছে। যেই পরিস্থিতি যার কাছে যেমন সিচুয়েশনে রেখে দেওয়া হোক, আমার কোনো সমস্যা হবে না, আমি অ্যাডজাস্ট করতে পারব। আছে? আছে না কমপ্লেন থাকবে যে এটা এরকম কেন হবে? তো কমপ্লেন শূন্য হতে হবে, তাই না? अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। परमात्म प्रत्यक्षता का आधार सत्यता है। सत्यता से ही प्रत्यक्षता होगी। एक स्वयं के स्थिति की सत्यता और दूसरी सेवा की सत्यता। तो বাবার প্রত্যক্ষতা কিভাবে হবে? এক, আমার ভিতরের আসল স্থিতি, আর दूसरा কত সেবা করছি। सत्यता का आधार है स्वच्छता और निर्भयता। তো কত আমার হৃদয়ে স্বচ্ছ আছে, শুদ্ধ আছে, আর কত বাবার শক্তিতে আমি নিশ্চয় বুদ্ধি निर्भय আছি। इन दोनों धारणाओं के आधार से सत्यता द्वारा परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनो।
किसी भी प्रकार की अस्वच्छता अर्थात जरा भी सच्चाई सफाई की कमी है तो कर्तव्य की सिद्धि नहीं हो सकती। तो जार हृदये मेल আছে শুদ্ধ না স্বচ্ছতা নেই তো বাবা বলছেন তার কাজে সিদ্ধিও নেই। তো বাবার প্রত্যক্ষতার নিমিত্ত হতে গেলে আগে কি চাই? হৃদয়ের স্বচ্ছতা, তাই না? চলো শান্তি।